ассалому алайкум дӯстон апо ховаро ва подписчикони гиромӣ қадр. имрӯз қарор доштам дар бозори Корвон, бозори нав, ҳафтум дарвоза, панҷум қатор, дар дуконе ки аз тарафи соҳибкор курткаҳои беостину остиндор, туникаҳо ва жемпурҳо барои бонуон ба фурӯш гузошта шудааст. хостам як навореро пешкаши шумо намоям. марҳамат, тамошо кунед. шумо бошед дӯстон, наворро тамошо карда лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва дар охири навор бошад фикру андешаҳои худатонро тариқи комментарӣ нависед. ман бошам комментариҳои шуморо хонда ҷавобашро мегардонам ва агар тавонед то қадри имкон наворро ба дигарон низ пахш кунед, то дигарон аз наворҳои мо огоҳ бошанд. дар баробари ба навор гирифтан ман тавонистам бо ёрдами фурӯшандаи дуконҳо нархи якчанд аз курткаҳои беостин, остиндор, палтоҳо, жемпир ва туникаҳое ки дар ин дуконҳо ба фурӯш гузошта шудааст, нархҳояшонро ба шумо фаҳмонда диҳам. марҳамат, акнун дӯстон наворро тамошо кунед. лайк ва дастгириро фаромӯш накунед. дастгирии шумо ин пешравии кори ман мебошад. ана шумо дӯстон тамошо карда бинед. палтоое ки шумо дар навор мебинед палтои навинкан, истеҳсоли Туркияй, айни ҳол аз тарафи соҳибкор ба фурӯш гузошта шудагиай. нархи анамин палтоҳо стойка ва радникаш 400 сомонай, ламандурое ки то поён рафтагиан инош бошад 500 сомон. ин нархи донашай. бо шумо занг бизанед, занг задан озодай, иншаалло ки муомила дора. ана инҷо мегзорем ба қисми дигар, ба қисми курткаҳо. курткаҳои беостини капчондор, капчонаш синемат мешавад, қадашон дароз аст. инҷо чандта рангаш ба фурӯш гузошта шудааст. размерҳояшон бошад аз XL то 5XL мебошад. масалан XL-аш ба размерҳои 44-46 тоғрӣ мегирад. 5XL-аш бошад аз 54 то 56. ина инҷо бинед чандта рангаш ба фурӯш гузошта шудааст. ва қисми болоӣ бошад курткаҳои остиндароз. инҷо чандта рангаш ба фурӯш гузошта шудааст. инаш ҳам бошад капчондор аст. капчонаш синемат мешавад. нархи остиндарозаш бошад 250 сомон нархгузорӣ шудааст. ва қисми дигар курткаҳои беостини каротки. инҳоро ҳам капчондор аст. капчонаш синемат мешавад. нархашон бошад 200 сомон нархгузорӣ шудааст. ва ана ин курткаҳое ки дар байн мебинед шумо, ана ин курткаҳои гарданакашон пашм дорад, синемат мешавад. гарданакашон нархашон бошад 230 сомон нархгузорӣ шудааст. ин нархи донааш мебошад. шумо метавонед бо озод занг бизанед, иншаалло ки ҳамаи чиз муомила дорад. ана ин курткаҳое ки дар навор мебинед, ҳама амино қариб ки дар нарх як нархро ташкил медиҳад, қатори байн. ана чортае ки зарду, сабзу, сурху сиёҳе ки мебинед, ана инош бошад дар нарх 150 сомон нархгузорӣ шудааст. инҳоро ҳам капчондор аст. капчонаш синемат мешавад. дар қад бошад каротки меистад. ана ин курткаҳое ки шумо дар навор мебинед курткаҳои остиндароз буда размерҳояшон аз XL то 5XL мебошад ки инҷо чандта рангаш ба фурӯш гузошта шудааст. нархи яктаи ин курткаҳо бошад 250 сомон нархгузорӣ шудааст. ин нархи донааш мебошад. инам капчон дорад. капчонаш синемат мешавад. бинед чандта рангаш ба фурӯш гузошта шудааст. аз қисми дигар палтоое ки шумо дар навор мебинед, пештара мо сифати ин палтоҳоро карда будем, нархашонамро гуфта будем. бисёр палтоҳои сифатҳои баланданд. нархашон ҳамон қадар қимат нест. 400 сомон, 500 сомон нархгузорӣ шудааст. стойка ва радникаш 400 сомон. ламандурое ки то поёна меистанд, нархашон бошад 500 сомон. ин нархи донааш мебошад. ана ин кожинкаҳои каротке ки шумо дар навор мебинед, ин кожинкаҳо 150 сомон нархгузорӣ шудааст. ана ин жемпурое ки шумо дар навор мебинед, жемпурҳои беостини безразмер мебошанд. размерҳояшон аз 48 то 50 туғрӣ мегирад. нархашон бошад 170 сомон нархгузорӣ шудааст ки ин нархи донааш мебошад.
بینید اینجا چند تا رنگش به فروش گذاشته شده است. انا ایناش باشد کاردیگان ژمپروی نوینکه بوده. عین حال از طرف صاحبکار به فروش گذاشته شده است که نرخ یک تای این 180 سومون نرخگذاری شده است. این نرخی دانه‌اش میباشد. اینش هم باشد کاردیگان‌های نوینکه بوده. به استین رزمیر ندارد. نرخش باشد 180 سومون نرخگذاری شده است. این نرخی دانه‌اش میباشد که اینجا چند تا رنگش به فروش گذاشته شده است. انا اینش باشد تونیکه میباشد. تونیک‌های استین درازی قدشان دراز می‌ایستند. نرخ این باشد 170 سومون نرخگذاری شده است. این نرخی دانه‌اش میباشد. انا اینش باشد تونیکه میباشد. تونیک‌های استین درازی قدش دراز می‌ایستد. نرخش 180 سومون. اینش باشد ژمپر کاردیگان. نرخ این باشد 170 سومون. و قسم دیگر کاردیگان و تونیک‌هایی که در نوار می‌بینید اکثریت همینو در یک نرخ رو تشکیل می‌دهند. نرخشون از 160 سومون تا 180 سومون نرخگذاری شدند. این نرخی دانه‌اش میباشد. و دیگر قسمی که شما می‌بینید ژمپروی به استینی بیز رزمیر میباشند. نرخشون 170 سومون. و قسم دیگر باشد ژمپروی استیندور رزمیرشون تو رزمیروی 56 توغری میگیرد. نرخشون باشد 180 سومون نرخگذاری شده است. این نرخی دانه‌اش میباشد. انا اینش هم باشد تونیکه میباشد. تونیک‌های نوینکه عین حال به فروش گذاشته شدند. نرخشون باشد از 160 سومون تا 180 سومون نرخگذاری شدند. اینش هم تونیکه میباشد. تونیکه استین دراز قدش دراز می‌ایستد. نرخش باشد 180 سومون که اینجا چند تا رنگش به فروش گذاشته شده است. انا ایناش باشد ژمپر کاردیگان‌های نوینکه بوده. اینجا چند تا رنگش به فروش گذاشته شده است که نرخشون 180 سومون نرخگذاری شده است. این نرخی دانه‌اش میباشد. و قسم دیگر انا اینش باشد ژمپری غوث بوده. اینش هم نوینکه بوده. نرخش 170 سومون نرخگذاری شده است. این نرخی دانه‌اش میباشد. و قسم دیگر ژمپری استین دراز. استینش با کیسه هایش چرمی میباشد. نرخش 170 سومون. انا اینش باشد استینش با کیسهش به چرم بوده. در نرخ هر دویشون یک نرخ رو تشکیل میدهند. انا اینش باشد ژمپروی بیز رزمیر به استین. نرخش باشد 170 سومون نرخگذاری شده است. این نرخی دانه‌اش باشد. با شما میتوانید آزادانه زنگ بزنید. زنگ زدن آزاد است. انشاءالله که همه همینو معامله دارد. یا اینکه میتونید به بازار بیاین. سراغ ما بازار کاروان هفتم دروازه قطاری 5. یا اینکه به رقم‌های در اکران این نوار بوده به تماس برایید. زنگ زدن از طرف شما آزاد است. ما باشیم آزادانه به زنگ‌های شما جواب میدهیم. دوستان اصلا که من در بازار کاروان به صاحبکاری مشغول هستم. بسیاری وقتم رو در بازار میگذرانم. برای همین از بین شما کسی اگر چی خواهش یکی داشته باشد تاریخ کامنتر نویسد. من باشم کامنتر شما رو خوانده تا قدر امکان خواهش‌های شما رو اجرا می‌نمایم. و در آخر این نوار باشد به همه شما دوستان تنصیحاتی و خانه آبادی و رزق فراوانی رو تمنا دارم. خیر تا نوارهای نوبتی.